Kemudian saya switch kepada USB contoh. So korang dapati dia ada transition yang lebih kurang macam ni. So kalau korang nak tahu wipe tu apa, saya akan tekan wipe dulu. Kemudian saya akan ambil kepada HDMI 1 pula. So nampaklah dia wipe lebih kurang macam tu. Directional wipe pun sama juga. Kita akan tekan USB. So nanti dia akan wipe lebih kurang macam tu. Hello, selamat datang ke Cikgu Luan Sepergil. Saya Rotan. Hari ini saya nak share berkenaan dengan cara kita nak buat live streaming menggunakan streaming box, specifically untuk model YOLO Box Pro yang pihak Pixel bagi kepada saya, dan ini adalah dia punya produk lah. Ini adalah demo set, which is hanyalah loan unit. So kalau korang tengok packaging dia memang sangat-sangat slim lah pada saya. At the same time dia punya port memang sangat-sangat tidak kedekut lah. Korang boleh tengok dia ada 3 HDMI in dekat sini. Kemudian kita boleh dapatkan juga USB storage dan juga boleh lekat webcam dekat sini. Ada Ethernet port dan juga HDMI out untuk kita tengok live monitoring kita berdasarkan TV contohnya kan. Kemudian ada Type-C dan juga kita ada mic in untuk korang punya mic, dan juga line in contohnya untuk gitar, untuk synthesizer lah, untuk audio equipment pun boleh juga. Dan juga Type-C untuk fast charging dan juga input output tak silap saya. Dan benda ini pun ada bateri juga sejumlah 10,000 mAh. Dan OS yang dipakai adalah OS Android. So kalau macam korang dah biasa dengan OS Android, memang korang pun akan biasa menggunakan YOLO Box Pro. Sebab sepanjang saya review unit ini memang sumpah senang gila nak guna. Saya tak pernah lagi kata apa tak jumpa setting ni dekat mana, setting ni dekat mana lah. Dan juga dekat bawah kita ada power button dekat sini. Kemudian kita pun boleh dapatkan 4G LTE menerusi nano SIM punya ukuran lah. Dan juga kita boleh letak SD card kita dekat sini, dan kita boleh letak juga skru 1/4 ni untuk kita letak dekat mini tripod ataupun tripod lah. So tanpa melengahkan masa, mari saya share macam mana kita nak set up benda ni. Sampailah korang boleh buat, misal kata nak buat YouTube live hanya menggunakan ini, tak payah gunakan laptop and whatsoever. So untuk testing kali ni saya gunakan dua kamera. Yang pertama HDMI saya cocok dekat Sony ZV-1 saya. Tapi untuk USB input saya menggunakan Logitech yang saya pinjam daripada kawan saya lah. Tapi untuk USB webcam korang kena update dulu firmware di dalam YOLO Box ni lah. Kemudian untuk HDMI output saya nak monitor secara live, secara visual lah dekat TV saya. Saya connect dekat monitor LG saya yang 43 inci ni. Kemudian kita boleh connect 3.5 audio jack menerusi headphone Sony WH-10000 XM4 lah. So mari kita jump straight on macam mana kita nak buat live YouTube streaming lah. Okay, let's say lah kita dah buka kita punya YOLO Box Pro. Kita nak sign in to go live. So once dah masuk sini, kita kena create YOLO Box punya account lah. So kita kena tekan sign up. So kita sign up dekat sini. So isilah email, password tu semua lah. Okay. Kemudian boleh sign in macam biasa lah. Kemudian kita tekan sign in. Kemudian dalam YOLO Live ni kita boleh pergi dekat setting atas ni. Kalau korang tengok, tekan dekat sini macam-macam lah. Ada account, about device. Kita boleh update juga dekat sini kan, sistem update. So kalau ada version yang baru, kita boleh update. Kita boleh connect terus daripada YouTube ni semua. Contoh saya nak connect kepada YouTube, so saya kena sign in lah, tak silap saya. So saya akan tekan add account dulu. Kemudian korang kena sign in. So make sure korang enable lah dua item ini. Kemudian kita boleh just tekan continue saja. And dah boleh go. And kita close. Bila dah connect kepada YouTube, let's say lah kita patah balik. So korang boleh nampak, so dia dah connected dengan Cikgu Luan. Tapi kalau korang nak connect dengan Twitch contohnya, ataupun dekat Facebook pun boleh juga, ya. So kita akan patah balik. So let's say lah kalau kita nak buat terus live kan, so dia kata click the plus to create a live stream or enter monitor mode. So kita tekan plus. So antara dua mode ni, monitor mode ni semata-mata just sekadar recording secara offline saja. So korang tak perlu live stream dulu untuk tengok monitor tu semua. So let's say lah kalau saya nak terus ke create live stream kan, bolehlah tulis apa-apa yang korang nak kan, untuk tajuk kan. Contoh test YOLO Box. So description tu suka hati korang lah. Lepas tu korang boleh schedule kan secara option lah. Maksudnya tak penting lah benda ni. Kalau korang nak boleh. But saya akan tekan create. So sudah ada dekat sini. So mari kita tengok dalam ni ada apa. So saya assume sekarang ni dia belum lagi record. Dia semata-mata kita boleh just switch saja antara dua source kamera saya, which is saya kepada Sony ZV-1 saya ni bahagian yang sini, dan juga saya punya webcam, which is bila saya switch dekat sini, saya tekan sini, ini adalah webcam saya lah. So webcam Logitech ni. So kalau saya patah balik, saya tekan HDMI 1. Let's say lah saya nak besarkan, saya nak besarkan this whole screen, saya tekan this one. So dia akan jadi besar lebih kurang macam tu. Then why not kita just go live, try. Kita just tekan try saja. So are you ready to start live streaming? For sure. And kita tekan done. Please select a live streaming platform before going live. Which is saya tak tahu nak switch kat mana. Sini.
Oh, dia kena tekan platform. So korang kena tekan platform dulu, baru tekan ni Cikgu Uluan, which is the unconnected. So kita boleh tekan lah public ke unlisted, private. Saya akan tekan public lah, saja nak try. Boleh live dengan saya punya fans juga. Okay, so kita tekan done dan kita akan patah balik, saya assume. Kemudian saya boleh tekan go live. Are you ready to start streaming? Okay, kita tekan done. Okay, kalau kan atas ni dia kata live dah berapa saat kat sini, 30 frames per second, dan berapa data bitrate quality yang mereka supply kepada korang lah, quality yang korang nampak lah senang cakap. So ini adalah live dekat channel Cikgu Uluan. Dan untuk YOLO Box ni macam-macam benda yang kita boleh buat lah sebenarnya. Antaranya for sure kita boleh switch antara source A to source B to source C lah. Untuk YOLO Box ni, contohnya kalau kita nak switch, kita tekan butang yang this one. Let's say kita ambil butang USB dekat sini kan. So dia dah tukar dekat situ. So yang ni adalah saya punya webcam lah. Ini webcam USB So maksudnya YOLO Box ni pun boleh buat untuk USB juga. So kalau korang tengok ni USB je. It's just a connected USB. So itu salah satu kelebihan kalau korang gunakan YOLO Box Pro lah. Sebab tak banyak lah streaming box yang ada connected USB kan. Biasanya HDMI lah kan. So let's say kita ambil HDMI tu balik. So bila sudah ke sini, apa lagi yang kita nak buat? Contoh kita boleh dapatkan audio source. Contohnya sekarang ni kalau korang tengok, saya menggunakan clip mic daripada Ceremonic ni kan. So macam mana kita nak make sure dia connected dekat sources yang betul? So mari kita tengok. Contoh saya switch kepada USB. Tapi saya tak nak audio ni daripada USB. Saya nak audio tu daripada HDMI 1. Macam mana kita nak buat? Kita tekan butang audio dekat sini. So kita kena cari balik audio mixer ni kan. Contoh saya tak nak USB audio, which is this is our Logitech lah. So kita so kalau saya tekan on dekat sini, barulah dia switch kepada HDMI punya audio. Tapi dalam keadaan sekarang ni kamera kita pada Logitech. Lebih kurang macam tu lah. So it's a bit technical sikit, but yet again untuk starter ini adalah yang mudah lah untuk korang navigate. So let's say saya patah balik kepada HDMI 1, right? So sekarang ni ada pada HDMI 1. So mari kita tengok live kita ni berjaya ke tak. Okay, so kita buka kita punya YouTube channel kita. So dia tengah live pada HDMI 1, right? Tu tengah live you guys. Korang boleh nampak korang tengah live. Right. So tak silap saya, untuk model YOLO Box Pro ni kita boleh pin komen, tapi saya tak sure macam mana. So mari kita tengok macam mana. Overlay is it? So kita boleh create overlay. Yang ni overlay yang saya dah create, which is yang ni ada text lah, kalau korang boleh tengok. So ini ada text dia, saya Uluan, kalau korang nampak dekat sini. Yang ni korang kena buat from scratch lah, tapi saya akan offkan sekejap. Saya buat create overlay. Kita ada image overlay, lower third pun ada, countdown timer pun ada, social overlay, title, web URL and whatnot lah. So macam mana kita nak pin komen? Tak silap saya, YOLO Box Pro ni kita boleh pin komen tau. So macam mana kita nak buat? Kita akan tekan butang minimize ni, dan kita akan ambil ni, yang butang yang this one. So komen dekat sini. Ni ada ni dah keluar ni. Saya akan pin Luqman Anak Raja. Boleh? Dia akan keluar ke? Tu. So dekat final output kita, saya ada connect juga kat TV sebelah saya ni. Saya nampak lah macam nak je Afham Amjad saya pin awak punya ni komen. So Afham Amjad kata, kantoi cikgu buat video tutorial. Ya, memang kantoi. Sebab yang ni pun first time jugalah saya buat tutorial untuk YOLO Box ni. So macam mana korang nak buat split screen? Korang kena tekan add video source dekat sini. Okay. So yang ini korang boleh tambah macam-macam lah. HDMI 1, 2, 3 dengan USB pun boleh. At the same time local video. So maksudnya korang transfer korang punya video ke gambar ke, masuk ke dalam SD card kita, korang boleh dapat access ataupun PDF dan whatnot lah. Apa yang bestnya berkenaan dengan split view. Contoh split view ni, saya nak orang kata apa, side by side dengan saya punya kamera HDMI, dan satu lagi kamera webcam saya, which is Logitech. So saya akan tekan dulu HDMI 1. Okay, HDMI 1, dan saya akan tekan next. Okay, kemudian kita akan ambil yang B source punya. Tadi A source kan, B source. Saya akan tekan kat sini, dan kita akan tekan next. So korang dapati kita boleh pilih lah ketebalan border warna putih kat situ. At the same time saya boleh buat separate position. Gitu. So saya nak mana yang lebih dominan. Let's say lah saya nak buat yang ni skala saja. Tapi yang ni saya nak showcase untuk saya punya ni Sony WH-1000XM4 saya. Contoh saya nak buat review kan. So bila saya dah okay dengan tu, saya boleh tekan done. So inilah final output kita lah. Mana? Salah tekan So saya switch balik. Saya akan pilih split view. So kita kena tekan split view, baru dia keluar lebih kurang macam ni. So halo, selamat datang ke
Cikgu Uluan, siapa degil, saya Utan. Dan setakat ni bila saya buat live, saya dapati YOLO Box Pro ni dia ramp up dia punya kipas. Sebab YOLO Box Pro ni memang dia ada kipas, so, untuk dia prevent from overheating lah. Plus kita boleh gunakan let's say lah, kalau saya fokus on kepada HDMI one saya ni, kalau korang nampak bila saya cocok line out, korang dapati saya boleh monitor menggunakan 3.5mm punya audio lah. Cumanya dia macam ada delay sikit. So macam bila kita bercakap tu, kita tak rasa selesa sekarang. Sebab dia ada delay. Okay. So sebelum tu mari kita test untuk transition. Sebab some people suka transition kan, antara switch camera A to B, dia ada simple transition lah. So macam mana kita nak buat benda tu adalah kita kena minimize kan kita punya YOLO box. Kemudian kita cuba cari video source transition. Kemudian dia banyak lah jenis-jenis transition yang korang boleh nampak lah. So ada fade dekat situ, wipe dekat situ. Tapi in order untuk korang tahu apa benda fade, apa benda white out, let's say lah saya tekan fade dulu dekat sini. Kemudian saya switch kepada USB contoh. So korang dapati dia ada transition yang lebih kurang macam ni. So kalau korang nak tahu wipe tu apa, saya akan tekan wipe dulu. Kemudian saya akan ambil kepada HDMI 1 pula. So nampaklah dia wipe lebih kurang macam tu. Directional wipe pun sama juga. Kita akan tekan USB. So nanti dia akan wipe lebih kurang macam tu. Kalau saya personally suka guna fade. So kalau saya tekan HDMI 1, saya dapati dia punya transition tu macam lambat sikit. So saya suka macam kurangkan duration. Sekarang ni 1.5 second. Saya akan ambil like 0.5 second. So that bila kita switch tu, dia smooth lah. Dia sangat-sangat smooth. Dia macam tak distract lah. Ataupun yang paling klasik adalah korang just gunakan cut biasa sajalah. Cut biasa, kita tekan, nanti dia switch. Kita tekan, dia nanti dia switch. Kita tekan, nanti dia switch lah. Okay. So baki-baki setting, kalau korang nak tengok lah dalam video saya yang this one, korang boleh tengok dekat bahagian setting ni, encoding setting. So encoding setting ni, dia memang dah by default dia ambil CBR mode. Dan dia boleh pilih bitrate lah. So makin tinggi bitrate, makin tinggi lah live streaming quality. Tapi semakin tinggi juga bitrate quality ni, semakin lambat jugalah korang punya internet streaming. Sebab dia bandwidth dia tinggi. So takut-takut tak boleh nak catch up lah. Dan juga berapa FPS. Dan YOLO Box ni korang boleh go up to 60 frames per second lah. Saya tak sure boleh upkan sekarang ke tak. Saya assume lah. Tengok dia kata please pause recording and live streaming before switching encoding setting. Okay. So maksudnya korang kena set dulu FPS korang nak buat 30 ke 25 ke ataupun 60 sebelum korang record. Sekarang ni saya dah record, memang by default dia adalah 30 frames per second. Semasa korang live, korang pun boleh buat recording, provided that korang ada SD card lah ataupun USB pen drive. So saya akan tekan recording dekat sini. You have to put 27 gig free space and whatnot. So kita just tekan start recording saja. So korang boleh tengok kita dah live dalam 13 minit. Recording kita sedang rakam lebih kurang like 8 saat, 9 saat, 10 saat. Dan kalau kita nak offkan kita punya recording, kita boleh offkan lebih kurang macam ni. Do you want to stop? Kita tekan done. Setakat ni itu sajalah kot. So sekarang ni saya nak cuba offkan kita punya live session. So kita akan tekan just butang warna merah ni. So saya Cikgu Uluan, siapa lagi? Saya Utan. Kita akan jumpa on the next video. Bye bye. Do you want to pause the live stream? Kita boleh pause juga rupanya. So overall streaming box daripada YOLO Box Pro ni memang dia bukanlah kata apa main-main lah. Memang is a serious box. Kalau lah korang ni memang a serious streamer yang mana korang jadikan streaming ni sebagai korang punya main source of income ke whatnot, saya dapati YOLO Box Pro ni memang best gila nak guna. Sumpah senang gila, at the same time memang lancar gila. Tak pernah lagi sangkut-sangkut lah. Interface dia memang nampak senang gila nak digunakan lah. Sebab asalnya saya bagi tahu pihak Pixel kan, saya tak nak review sebab saya tak pernah ada pengalaman streaming and whatnot. Tapi lepas saya take up the challenge dan saya cabar diri saya jugalah untuk cuba guna this particular product. So far produk ni memang super awesome lah. Kalau korang berminat untuk beli produk ini, pihak Pixel ada buat promotion tak silap saya. So korang boleh tekan link dekat dalam video description Cikgu Uluan lah. So itu sajalah kot untuk video kali ni. Apa lagi guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya Cikgu Uluan. Sampai lagi, saya Utan.